भारी भाग मन में रखो। Hi guys, Jai Jagannath. Welcome back to my channel. This is Jyoti here and you are watching Satyavati Vlogs. ଆମେ ମାନେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିସାରିଥିଲୁ ଆଉ ବୁକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଇପିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ଆଉ ସେଟା ଓପନିଂ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ 2025 ର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେଦିନ ମୋ ଦେହଟି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମେ 4 ଜଣ ତ ଚାଲିଗଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି କି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। এই ଭିଡିଓର ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ଯାଉଛି ମୋ ଭାଇ କି ଯିଏ ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଭିଡିଓଟି ଭଲସେ ସୁଟ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଭଏସ ଦେଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲରେଡି ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ରୋଡ ଜାମ୍ ଥିଲା ତ ଆମ ଗାଡିଟିକୁ ବହୁତ ମଝିରୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲ୍ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ କାହ୍ନା ତାର ସିଏସ୍କେ ର ନାଁ ଲେଖିଥିଲା ତା ଗାଲରେ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତାର କେକେଆର ର ନାଁ ଲେଖିଥିଲା ତା ଗାଲରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କଣ ସବୁ ଲେଖିଥିଲୁ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୋ ମୁହଁ ସେତେବେଳେ ଫୁଲି ହେଲାଣି ଦେହ ଖରାପକୁ। ଏବେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଆଡିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବ୍ୟାରିକେଡ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଆଡକୁ। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଆଡିକି ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଜା ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଘୋଡା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଘୋଡା ହର୍ସ ରାଇଡିଙ୍ଗ ର ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲୁ। ସୋ ଏଟା ହେଲା ଫିଲ୍ଡ ର ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଟା ଆଉ ସବୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଇଛୁ ସେଟା ହେଲା 15 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ର ବାହାରେ। ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭ୍ୟୁ ଟା କେମିତି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ର। एंट्री गेट पाखरे हमको केकेआर तरफ रू गोटे लाइटिंग ब्रेसलेट फ्री रो दउतले समस्त जे जते नै पारे तो आमे सब सेटा हाथ रे पिन देथिलु सेटा ऑटोमेटिकली जेतले सॉन्ग प्ले होबो कि किछि गोटे प्ले होबो तार प्रोग्रामिंग टा एमिति हेछि सेटा ऑटोमेटिकली लाइटनिंग करिवो। एबे आमे पूरा फील्ड भितरे बसी गलुनी और सीट रे निज निज सीट रे आमे बसी आइतलु जेहेतु एंट्री बेले बहुत सारा चेकिंग होते और से वीडियो अलाउ न थाए तो एंट्री टा केमती कौन हुए केमती कौन आप पशिबे भितर सेटा मु देखै पारनी डायरेक्टली आपको फील्ड रो व्यू टा देखौची आप फील्ड रो व्यू टा को टिके एंजॉय करो। एबे फील्ड रो कौन कर सबू टीम रो मैट टा पड़ुची आईपीएल रो जो बहुत बड़ मैट टे आछे ताकू मिडिल ले पका जीव। आईपीएल टोटल 10 टी टीम खेलुचंती और 10 टा मैट तांकर निज निजर पड़ुची आईपीएल रो स्पेशली जो बड़ मैट टा আছে সেটা मिडिल ले पका जाउची। ओपनिंग सेरेमनी जो गेस्ट माने आस्ते तांको भितरे थिले शाहरुख खान, श्रेया घोषाल, दिशा पटानी और करण औजिला। एई मानकर ईच एंड एवरी वीडियो तो कैप्चर करिया मुश्किल हेची फिर भी मु बहुत किछि ऐड करछि आपण माने जदि लास्ट जाय देखिए ताहले बहुत एन्जॉय कर परिबे। एबे आईपीएल सेरेमनी जो एंटरटेनमेंट गुडी हुए तार एंकरिंग स्टार्ट हो जाइछि आपण माने धीरे धीरे सब गुडी को एन्जॉय करंतु। The Royal Challengers Bangalore. My team, Kandu is also ready. Players are ready. Hoche opening ceremony jonno shobai ready hoche. But the question is, Kolkata धीरे धीरे बहुत लोक भिड़ जमिलानी आउ सीट्स मध्य फिलअप हेलानी आउ लोकों भितर क्रेज मध्य बहुत बढ़ी गलानी आउ लाइटनिंग स्टार्ट हो गलानी जेहेतु नाइट व्यू आसलानी आपण माने टिके लाइटनिंग देखि दियंतु भलसे नाइट व्यू टा भी मध्य एन्जॉय करंतु।
1, 2, 3. 3, 2, 4, 1. You are the same. Okay, what? Because he says that that's the right answer. He takes the point. Let's see if that is the right answer or not. ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। तो मेहमान नवाजी के लिए प्रधान बुलाए और पटाखे भी लाए। Let's begin the celebration like never before. IPL 18.
डांस ग्रुप तांको डांस परफॉर्मेंस करथिले आपण माने से डांस परफॉर्मेंस रा पूरा एंड जाय देखंतु आपण मानको बहुत भल लागियो। यापर शाहरुख खान और विराट कोहली गोटे स्टेज ऊपर थिले और विराट कोहली को गोटे अवार्ड मध्य मिलथिला जेहेतु से कोनोसी भी टीम चेंज करनतले पूरा आईपीएल हिस्ट्री रे। Absolutely, ladies and gentlemen, the goal generation, the one and only goal. We all love him, Virat. यापर जेहेतु मैच स्टार्ट हम विराट कोहली और अन्य प्लेयर माने प्रैक्टिस कर इनिंग्स फर्स्ट टॉस आरसीबी जीती और से बॉलिंग चूज करथिले। खेल स्टार्ट हो सबू बैट्समैन माने बहुत भल बैटिंग करते लोक माने बहुत एंजॉय करछंती खेलटी।
आरसीबी ओन द मैच इन 16.2 ओवर्स। आउ आमे माने धीरे धीरे फील्ड रु बाहर को पळे आस्तिलु।